अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम 10 इस्लामी अल्फाज और उनकी अंग्रेजी सीखेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारे पास पहला जो लफ्ज़ है वो है वुज़ू। इसकी इंग्लिश है अब्लूशन। अब्लूशन। नेक्स्ट, वुज़ू करना, मेक अब्लूशन। मेक अब्लूशन। नेक्स्ट, तस्बीह, रोजरी। रोजरी। नेक्स्ट, खैरात, चैरिटी। चैरिटी। नेक्स्ट, नमाज अदा करना, ऑफर प्रेयर। ऑफर प्रेयर। नेक्स्ट, लाजमी, वाजिब, कंपल्सरी। 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 नेक्स्ट, शैतान, डेविल। 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 नेक्स्ट, तिलावत, रेसिटेशन। रेसिटेशन। फर्ज नमाज, obligatory prayers। obligatory prayers। फर्ज नमाज, obligatory prayers। मोजा। मोजा। miracle। miracle। ये थे हमारे आज के कुछ उर्दू के अल्फाज और उनकी इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।